Šta nam je od opreme potrebno za YouTube? 3, 4, špica. Nakon špice, osnovne stvari. Fotoaparat koji ima funkciju snimanja, 2020. godina, HD rezolucija sasvim ok. Stativ za fotoaparat koji nam služi da namjestimo željeni kadar. Tonska oprema koja može biti obična bubica koju jednu stranu stavimo na govornika, drugu stranu uključimo aparat, ili komplikovanija skuplja varijanta, znači bežične bubice, prijemnik, predajnik, da se može više od maketa aparat, da se sagovornik može kretati, i rasvjeta. Evo ovdje pored mene vidite jedan super LED. Evo pogledajte kako izgleda. Znači što je rasvjeta važna? Da možemo snimati u zatvorenim prostorijama i da nam snimak manje više uvijek bude isti. Ako nemate rasvjetu, može na dnevno svjetlo, s tim da vodite računa da se dnevno svjetlo mijenja i da je ograničeno. Kad su stativi u pitanju, što kvalitetnija varijanta, to ima više mogućnosti, znači više podešavanja uglova aparata i pored svega najvažnija stvar, sadržaj koji kreiramo. Zašto ne početi telefonom, odnosno zašto investirati u ozbiljniju opremu, jer ako se već potrudimo oko sadržaja, ista nam energija treba za snimanje i montažu, onda nam kasnije može biti žao da to što smo napravili ne bude kako treba, odnosno ako imamo kvalitetniju produkciju, daleko brže ćemo dostići gledanost i taj neki potrebni kvalitet da nas ljudi gledaju. Zašto je ton bitan? Znači ton je, slika nam može biti super, svjetlo nam može biti super, sadržaj nam može biti super, ali ako nas ljudi ne čuju dobro, onda ih to nervira. Evo sad ću ja isključiti svoju bubicu, evo samo znači, evo da me čujete kako sad zvuči kad nemamo ton. Evo, na osnovu ovog možete skontati razliku. Svjetlo nam služi, nadam se sad ton došao, svjetlo nam služi za oblikovanje scene, prostora. Evo sad, ovo nije neko pravilo, radit ćemo poseban klip o samo svjetlu, ali evo pogledajte kako se stvar mijenjaju, odnosno kako se mijenja i pozadina i ja, ako imate dobro podešeno svjetlo. Znači, u principu sve je važno. Važno je da imamo aparat. Zašto aparat, a ne kamera, odnosno ne handycam ili telefon? Zato što aparat ima, možete na njega kačiti fiksne objektive, možete mijenjati objektive, možete dobiti taj vaš snimak može imati filmski šmek i to vam je jako, jako važno. I dovoljno je da ima HD rezolucija. 4K nije potreban iz prostog razloga što se većina sadržaja gleda na mobilnim telefonima ili tabletima, tako da se ta razlika u rezoluciji slike ne isplati, odnosno ne primijeti, a ne isplati se ni zato što vam je komplikovanija produkcija. Snimci vam zauzmeju više prostora na diskovima, treba vam bolji računar za montažu i tako dalje i tako dalje. Znači, vrlo prosto, osnovni setup nam je, da ponovimo još jednom, fotoaparat koji ima funkciju snimanja, stativ koji nam služi da namjestimo kadar, odnosno da na njemu stoji fotoaparat, tonska oprema, rasvjeta, evo rasvjete i pozadina koju kreiramo po našoj želji, po našem ukusu i po temi koju radimo na kanalu. Evo, to je to za ovaj put i da ne propustite sljedeći edukativni sadržaj, kliknite na subscribe i zvonce. Živi bili, srećno sa vašim YouTube kanalom.